بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة؟ القارعة ما القارعة. وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. साथ जबान को दांतों को लगाना, सामने के दो दांतों को लगाना, ऊपर के दो, नीचे के दो दांतों। मबसूस वतकूनुल जिबालु कलइहनिल मंफूश। किताब में देखते रहो। फ़अम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية